সো হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের একটি প্রতিকৃতি ড্র করছি। তো এখানে আমি যে পেপারটা ইউজ করেছি এটা 150 GSM পেপার এবং এখানে আমার হাতে 4B পেন্সিল আছে আর্ট লাইনের, ঠিক আছে। তো এখানে আমি টোটাল ছবিটা ফ্রি হ্যান্ড করেছি এবং তোমরা চাইলে আমার সঙ্গে করতে পারো। খুবই সহজ ড্রয়িংটা, ঠিক আছে। কিন্তু আমি এখানে একটু ফাস্ট করে দেখাচ্ছি, কারণ এই ভিডিওটা যদি আমি টোটালি দেখাই তাহলে তোমাদের মিনিমাম 30 মিনিট লেগে যাবে। তো এটাকে আমি শর্ট করার জন্য একটু ফাস্ট করেছি, বাট কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা পজ করে কিন্তু ড্রয়িংটা করে নিতে পারো। খুব সহজ এই ড্রয়িংটা, ঠিক আছে। তোমরা আমার সঙ্গে করতে পারো এবং তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে আমি ছবিটা কী করে আঁকছি। शुभ शुभ दिन आया शुभ घड़ी, शुभ शुभ दिन आया शुभ घड़ी, जय जगन्नाथ से गूंजा आसमान, उसे चारों धाम का पुण्य मिला, उसे चारों धाम का पुण्य मिला, जो कर ले पूर्ण तेरी परिक्रमा। मन में मृदंग बजे, बैकुंठ में शंख बजे, मंदिर है झूम रहा, अंबर से खुशियां बरसी, मिला तभी पुण्य हुए सभी धन्य कर तेरी शरणों में। जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में, जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में, जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में, जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में। पथ पे जो भी चला, द्वार खुला हर द्वार खुला, जगन्नाथ जी की जिस पे कृपा, काल भी क्या कर लेगा भला। परिक्रमा पथ पर जो भी चला, द्वार खुला हर द्वार खुला, जगन्नाथ जी की जिस पे कृपा, काल भी क्या कर लेगा भला। बांसुरी भी संग बजे, बैकुंठ में शंख बजे, मंदिर है झूम रहा, अंबर से खुशियां बरसी, नादि अंत जीवन अनंत पाए सब शरणों में। जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में, जय जगन्नाथ हमें रहना आपके चरणों में, जय जगन्नाथ हमें रहना। সো বন্ধুরা, আমাদের ড্রয়িং অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো পুরো ভিডিওটা তোমাদেরকে কেমন লাগলো তো অবশ্যই তোমরা আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে এবং দেখা হবে এমন আরও নতুন ভিডিও নিয়ে। তো ততক্ষণের জন্য বাই বাই, টাটা অ্যান্ড লাভ ইউ অল, এবং তোমরা সকলে খুব ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে। ওকে, বাই।